عالم اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ بأول آية. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. On va faire la reproduction sexuée chez Spirogyra. Donc c'est une algue verte qui peuple les eaux douces. Donc on va faire le cycle de vie. On va voir le cycle de vie de Spirogyra. Donc Spirogyra هذا le gamétophyte. Le gamétophyte هذا la vie microscopique. ما نقدروش نشوفوا لي نوايو ديالنا هذا ميكروسكوبيك يعني في لا ناتير ما كنقدروش على يوني ما كنقدروش نشوفوا لي نوايو ولو ماتيريال جينيتيك en particulièrement à l'intérieur le matériel génétique. Donc هذا هو le filament. Donc c'est une algue filamenteuse. On a déjà qu'est-ce qu'on a dit à propos des algues? Ce sont des cryptogames. Les talophytes ou les algues sont des cryptogames. Les organes sexuels ما كيكونوش apparents. Le cas هنايا. Donc Spirogyre la multiplication عندها une multiplication végétative. هي في les conditions mais كتكون عندها les conditions normales de l'environnement كتكون les conditions de l'environnement favorable كتكون عندها غير une multiplication une reproduction asexuée عندها غير une multiplication végétative. Ça veut dire chaque cellule كتديفيزا. Donc كتكون عندها des divisions cellulaires. La croissance كتكون simplement par des divisions cellulaires. Lorsque les conditions du milieu deviennent défavorables هنا كتوقع لنا la reproduction. Donc هذا le type de reproduction هو شويه il est particulier. علاش؟ لان عندنا les deux filaments عندنا approchement des deux filaments كتكون عندنا واحد la cystogamie يعني هنايا les deux cytoplasmes كيتحدوا l'union de deux cysto كتعني les deux cytogamies la fusion des deux cytoplasmes حيت كاينه caryogamie هنا عندنا cystogamie. Premièrement كتعندنا cystogamie donc rapprochement des deux filaments. Donc هنا كيتكون عندنا واحد le pont de fécondation كيكون عندنا واحد le pont de fécondation. À partir de ce pont le matériel génétique d'un filament traverse à l'autre filament. Donc on a le transport du matériel génétique d'un filament à un autre. Donc et après il y aura fécondation. Donc on a les deux noyaux des deux gamétophytes, les deux noyaux de sinus et donnent un zygote. Donc un zygote diploïde. Et là on a le zygote, on a le zygote les gaz sporophytes 2N. هنا هاد لو زيغوت هنايا بور علاش وقعت عندنا لا ريدكسيون علاش وقعت عندنا لا فيكونداسيون حيت عندنا لي باسكو عندنا لي كونديسيون دي ميليو ديفيان ديفافورابل. دونك هنايا هاد لو زيغوت هذا سي ان فورم دو ريزيستانس. هنا عندنا واحد لا فورم دو ريزيستانس او زاليا دو لونفيرونمون. مين غتكون عندنا لي كونديسيون فافورابل غتكون عندنا جيرميناسيون. هنايا باش il se traduit par des méioses كتعطينا 4 spores. Donc la fécondation après la fécondation هنا عندنا après la fécondation من بعد عندنا واحد la méiose pour qu'il y ait 4 spores. هاد لي spores هاد l'œuf ملي كتسيبي لنا une méiose كتعطينا 4 spores. هاد لي spores 3 d'entre elles dégénèrent كتبقى لنا غير وحده هي اللي كتعطينا se développe en un nouveau gamétophyte à un chromosome. Donc c'est un cycle فيه régénération وحده اللي هي le gamétophyte. Donc c'est un cycle monogénétique haplophasique. علاش؟ لان عندنا شكون هي la phase اللي dominante هي le gamétophyte. sporophyte هنايا محصور غير في l'œuf. Deuxième chromosome عندنا غير في l'œuf. هنايا غير هذه c'est une forme de résistance يعني ما كتكونش نابسه ولا يعني c'est pas une génération يعني proprement dite. هنا عندنا le gamétophyte un chromosome. هذا le gamétophyte هو le dominant ou la majoritaire. donc غادي يكون عندنا monogénétique haplophasique. وهنا la fusion هنا عندنا واحد الخاصيه تزادت لنا هي la cystogamie. عندنا une cystogamie يعني les cytoplasmes fusion des deux cytoplasmes et formation d'un pont de fécondation. Donc le type ou le mode
de reproduction هذا كنسميوه la conjugaison. اسمو هي la conjugaison هي le transfert هو le transfert du matériel génétique d'un filament à un autre. Donc هذا le cycle de spirogyre اللي هما قلنا des algues filamenteuses كتكون في les eaux douces. Donc هاد les algues هادو donc عندهم un cycle monogénétique haplophasique ou cystogamie. والله ولي التوفيق. هو عندنا هنا لو سيكل جبتوه من جوجل لو سيكل بيولوجيك دو ديفلوبمون دي سبيروجير. دونك هنا كيكون عندنا واحد لو فيلامون فيميل واحد لو فيلامون مال. هاد لي دو فيلامون كيكون نورمالمون كتكون عندهم غير دي ديفيزيون سيلولير بور كيل ي كرواسونس. دونك كتكون عندهم دي ديفيزيون سيلولير مي كيكون عندهم لي كونديسيون فافورابل. هما كيبغيو لي زو دوس و فريش. هنا كتكون عندهم غير سامبل دو سون دي كيسيبيو غير دي ديفيزيون سيلولار. اون فوا لي كونديسيون كيكونوا ديفافورابل دونك هاد لي سيلول دو فيلامون فيميل ils s'unissent avec les cellules de filament mâle. fécondation قلنا هنا لو تيب دو fécondation كتكون عندنا واحد لا سيستوغامي وكتفورما واحد لي بون دو كونجيغيزون لي بون دو fécondation وكيعطينا واحد لوف كتكون deuxième chromosome. هذيك لوف c'est une forme de résistance. Après ملي كتكون les conditions ملي كتولي عندنا les conditions favorables يسيبي des méioses كتسيبي une méiose كتعطينا 4 spores. Donc tétraspore 4 spores 3 d'entre elles dégénèrent هما morts 3 ils sont morts هما 3 spores كيموتوا كتبقى لنا وحده une seule spore. هذيك spore قلنا ملي كتكون les conditions favorables donc il va subir des mitoses pour engendrer un nouveau filament mâle ou un nouveau filament femelle. وهذا لو تيب دو فيكونداسيون هنايا عندنا هذه عندنا ان كونجيغيزون. هنا كنهضروا على لا كونجيغيزون. اسمو هي لا كونجيغيزون هو لو باسكو كيجي فيلامون مال قدام واحد لو فيلامون فيميل كيتلاقاو بيناتهم لي دو فيلامون. هنا ماشي لي غاميت هنا لي دو فيلامون كيتاكوبلاو بيناتهم. هنا كنهضروا على لا كونجيغيزون يعني كيكون واحد لو ترانسفير دي ماتيريال جينيتيك دي فيلامون مال vers le filament femelle. Donc هذا سي سون دي سيلول هذا لو سيكل هذا il est monogénétique. علاش؟ لان عندنا لو غاميتوفيت اللي هو لو فيلامون فيميل هو لو غاميتوفيت و لو فيلامون فيميل ولا لو فيلامون مال هما لي غاميتوفيت. عندنا une seule génération c'est un cycle monogénétique حيت عنده une seule génération و ابلوفازيك سيكل مونوجينيتيك ابلوفازيك وغير عنده واحد لا كاركتيرستيك هنايا اللي هي لا سيستوغامي زايده لان لي سيتوبلازم كاينه فيزيون لي دو سيتوبلازم. هما دوك لي بون دو كونجيغيزون في الكتاب المدرسي هذه 162 هذا إمارسي. دونك هما عندنا هنايا لي بون دو كونجيغيزون لي بون دو فيكونداسيون. عندي هنا لي بون دو فيكونداسيون لا فيكوند لوف 3 كيمشيو لي ميوز دونك 3 ميوز كيعطينا 4 دونك 3 كيمشيو كديجينيري وحده اللي كتعطينا ان سول فيلامون. هاد لو فيلامون كتعطينا دي فيلامون. هاد لو فيلامون كلوروفيليان هو لو غاميتوفيت ان كروموزوم. دونك هذا سي ان سيكل مونوجينيتيك ابلوفازيك وعندنا ان سيستوغامي. هنا عندنا ان سيستوغامي. هذا هو لو سيكل دو ديفلوبمون دو لا سبيروجير. والسلام عليكم والله ولي التوفيق.